Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good morning, my smart student. How are you this morning? I do hope all of you are fine. Well, today we will study English with the material caption with me, Mambrita Asminarsih. Salam Smart School, generasi smart, berkarakter cerdas Ki. Well, my smart student and my fellow teachers, today we will study again with caption. Next, before continuing our lesson, we will look at the learning goals today. The first, students are able to identify some caption. The second, students are able to analyze the social function, structures of the text, and language features of caption. And the last, students are able to make caption. Next, actually, do you know what caption is? Caption is a title or a brief explanation that identifies or introduces a picture, a video, poster, table, and graph. So, my smart student, I believe all of you familiar about caption. And I believe too that you always make it, yeah? By sharing in your media sosial like Instagram ya. Jadi caption itu adalah penjelasan ya, penjelasan singkat untuk mengidentifikasi atau memperkenalkan daripada gambar tersebut, video, poster, tabel ataupun grafik. Next, jadi a caption can be put upper or below the pictures or image. Jadi caption itu bisa diletakkan ya, bisa di atas gambar ataupun di bagian bawah gambar tersebut. Ya, jadi intinya membantu pembaca ya untuk mengetahui apa sih isi dari gambar tersebut. Next, ya, where do we usually find caption? Jadi di mana saja sih kita bisa menemukan caption itu ya? Jadi ada di majalah ya, magazine. Kemudian ada di koran, newspaper, ya. Kemudian in social media, such as WhatsApp, ya, Twitter, TikTok, Pinterest. Kemudian sering juga men-share di Instagram, YouTube, and Facebook. Next, look at the pictures above, ya. There are 3 pictures here. Jadi di sini ada 3 gambar. Jadi the first pictures, the caption is independent vibes ya. Kemudian the second, true friends always understand to each other. Kemudian the third itu adalah sebuah diagram ya. Diagram itu menjelaskan ya, ada kotak-kotak warna di sebelahnya itu. Jadi menjelaskan isi daripada diagram tersebut. Jadi all of them are captions. Jadi kesemuanya ini, ketiga-tiganya ini adalah termasuk caption. Next, ya, after look at the example of caption, now we will look at actually what is the function of caption. Sebenarnya apa sih fungsi dari caption itu sendiri, ya? Jadi to help the readers itu membantu pembaca ya, or viewers understanding the information ya, membantu memahami informasi ya yang terdapat dalam gambar itu ya, graph ya, dokumen, table or video. Next, jadi caption itu not only pictures. Jadi caption itu bukan hanya gambar ya, tapi tadi sudah dijelaskan di bagian penjelasan daripada caption itu ada juga video. Oke, now let's watch the video ya. Kita akan simak bersama-sama videonya ya, yang merupakan contoh daripada caption ya.
atas sekitar 16 meter itu. Muncul ke atas, baru ada yang gulung-gulung. Ini nggak tahu Pak, pokoknya ada yang ini sudah kelihatan tinggi semua, tinggal mau bawa tindis. Terbelah baru berputar, dia putar tanah itu. Makanya rumah warga ini banyak yang di sini tak geser ke sana ke belakang. Dia goyang, baru satu kali dia kasih ambruk begitu. Okay, good, thanks. Next, types of caption, jenis-jenis daripada caption itu ya. Ada di sini namanya identification bar. Kemudian the second itu ada group identification ya. Kemudian the third itu ada cut line ya. And the fourth ada expanded. The five ada summary and the last ada quote ya. Okay. Well, my smart student, we will see the description, actually what is identification bar, and we will look at the example. Jadi kita juga akan mengecek apa sih itu identification bar, kemudian kita juga akan mengecek contoh-contohnya kayak gimana. Next, look at ya. Jadi identification bar ya. This type of caption is usually used to describe or identify the person in the photo, but doesn't explain a story. Ya, jadi dalam identification bar ini adalah jenis caption yang biasa digunakan untuk menjelaskan atau mengidentifikasi seseorang yang ada dalam gambar tersebut atau foto tersebut ya. But doesn't explain a story. Namun nggak ada cerita di sana. Like that. Next, look at this caption. Jadi this is one of the example of caption, especially in identification bar ya. Jadi ini salah satu contoh caption untuk jenis identification bar. Jadi who is in the picture ya. Jadi ini mengidentifikasi siapa sih yang ada di dalam gambar tersebut ya. Ya, ini ada head of the Education Office of South Sulawesi Province. Jadi ini adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Yes. Okay, next, the second ya, group identification. Jadi, are usually used to describe multiple image. Ya, this caption should have at least 2 sentences per image and include a quote whenever possible. Jadi, the group caption must be clear about which image is caption. Ya, jadi di sini di group identification namanya group berarti picture-nya itu more than one, lebih dari satu. Okay, well, my smart student, the next. Nah, this is the example of group identification ya. Di sini there are two person here. Jadi ada 2 orang di sini ya. Jadi di sini who are they? Siapa sih mereka yang ada di dalam gambar tersebut? Jadi ini masuk group identification. Jadi ada our president ya, Mr. Joko Widodo ya, and our vice president. Next, cut line. This type of caption will tell a story behind the image. Jadi ada cerita di balik gambar tersebut ya. Well, my smart student, we will look at together the example of cut line. Look at ya. Who are they and what did they do? Ya, siapa-siapa saja mereka dan apa yang mereka lakukan ya. Jadi di sini bisa dibaca. You can read ya. Andi Sudirman Sulaiman who was accompanied by the head of the Sulawesi Provincial Education Office ya. Ya, ketika ini melihat ya program atau proses pembelajaran Smart School di SMA 5 Tanah Toraja.
Next, summary. Ya, summary. Summary usually contains, jadi summary if we translate in bahasa Indonesia itu like kesimpulan, ya. Usually contains an explanation of the subject in the picture, the activities carried out in the picture, the time of the incident, kemudian ada lokasinya di mana, ya, kemudian alasan-alasannya. Gitu. Yes. Contoh di sini ya, ada who, ada siapa, terus what, apa, why, kenapa, ya, di mana, kemudian kapan. Jadi seperti ini ya. Jadi ini summary kesimpulan itu lebih lengkap ya, bukan hanya cuman who, siapa, namun di sana sudah bisa ada kenapa, kemudian di mana, kapan, dan apa. Oke, next. Expanded ya. Expanded if we translate ini artinya lebih luas lagi ya. Is the type of caption that has the most complete information. Jadi informasinya di sini lebih komplit, lebih lengkap ya. In accordance with the name of the type, this expanded caption text is a development of the previous text, yaitu summary. Jadi daripada summary ini lebih luas lagi ya. Di sini di expanded ini complete questionnya ya. Ada how, ada bagaimana. Next, look at ya. Ada who, where, when, why, kemudian how, bagaimana. Next, quote. Yes. Well, my smart student, I believe all of you ya always make quote ya in your book covers ya. Di apa namanya? Cover buku catatannya itu biasanya tulis-tulis coret-coret quote ya yang menginspirasi ya. Quote caption means containing a quote from someone in a picture. Yes, okay. Look at the example. Life is like a roller coaster. Live it, be happy, enjoy life. Jadi di sini yang membuat caption tertulis di bagian bawah caption tersebut. Ya, jadi tujuan daripada quote jenis caption ini give inspiring, memberikan inspirasi ya kepada orang lain, like that. Okay, well, I'll continue the next material. Next, generic structure of caption ya. Jadi struktur teksnya, jadi caption itu sama halnya dengan teks-teks lainnya ya, seperti discussion, explanation, hortatory exposition. Jadi tetap memiliki strukturnya ya. Itu ada the title, kemudian ada the lead. Pada the lead itu ada apa ya? It can be a noun phrase or clauses. Jadi bisa ya, bisa prase kata benda ataupun klausa ya. Next, kemudian in section heading, jadi ada 3 ya, there are 3, ada 3 untuk generic structure daripada caption itu, yaitu ada the lead title, the lead, kemudian section heading. Jadi di section heading itu ada the body of caption. Jadi isi daripada caption tersebut atau deskripsi daripada caption tersebut. Oke, well. Ya. And the next, we will look at language features of caption. Jadi di sini ada exclamation. Jadi exclamation itu apa ya? Exclamation itu is a word that expresses sudden pain, surprise, anger, ya. I believe all of you, my smart student, you do it every time, ya. When you speak with your friends, ya, maybe sometimes you express this sudden pain or surprise. Like this, the example, ya. What we can use what noun phrase, ya.
What a beautiful day, what a beautiful day it is, what a beautiful day it is, isn't it? Okay, next. Next, simple present tense ya. Simple present tense, we always do it ya, kita selalu melakukannya ya. Dalam artian sekarang ya. Bukan kemarin ataupun yang akan terjadi pekan depan atau bulan depan. Jadi ini terjadi pada saat ini ya. Jadi simple present tense itu is a verb tense used to talk about conditions or actions happening right now. Jadi kejadian-kejadian yang saat ini itu masuk di simple present tense. Well, my smart student, we look at the next. Nah, di example ya. They are best friend. Jadi di sini yang menyatakan present tense adalah ada are ya, di sini to be present. Kemudian I feel great. Feel adalah kata kerja pertama. Kemudian he gets a good mark ya. Gets. Kenapa ditambahkan s di sini? Karena he adalah orang ketiga tunggal dan terjadi pada saat ini atau simple present tense. Next, prepositional phrase ya. Prepositional phrase itu is a group of word ya, yang terdiri daripada preposisi, its object, and any word that modify the object ya. Most of time preposition phrase modify a verb or noun ya. Jadi di sini namanya prepositional phrase. Yes. Oke, lanjut adjective phrase. Ya, adjective phrase berarti ada kata sifat ya. Like this, you are really beautiful woman in this world ya. Di sini ada beautiful woman. Beautiful woman ya. Kemudian the second, the woman with blue veil ya. Blue veil, jadi kudung yang berwarna biru itu ya. Next, questions di sini question ya. Ada what, ada when, ada why, where, who, and how ya. Jadi ini tadi sudah diperlihatkan tadi pada contoh ya. Pada contoh khususnya pada expanded, lebih komplit. Ada pertanyaan apa, kapan, kenapa, di mana, siapa, dan bagaimana. Next, infinitive phrase ya. It's a group of word consisting of an infinitive ya. Jadi di sini a modifier or the use of pronouns, direct object, indirect object, or complements of action or state expressed in the infinitive. Okay, well, my smart student, before we continuing how to write a caption, jadi sebelum kita lanjut bagaimana caranya menulis caption, any question? Ada pertanyaan? Oh ya, ada question ya di kolom komentar. How to make a good caption on Instagram. Jadi bagaimana caranya membuat caption yang bagus di Instagram ya. From SMA Negeri 3 Maros. Well, thank you for my smart student and my fellow teachers there, especially Mr. Faisal. Thank you for the question. Jadi bagaimana sih caranya membuat caption yang bagus di Instagram ya? Jadi caption yang bagus itu yang gimana? Jadi caption yang bagus itu otomatis yang bisa menyampaikan informasi ya, giving information to the readers. Jadi ketika ada pictures, kemudian ada caption itu menyampaikan daripada gambar tersebut, itulah bisa dinyatakan a good caption. Jadi di Instagram silakan dibuat picture-nya, kemudian you write caption ya to describe ya that represented it, yang bisa mewakili daripada gambar tersebut. Oke. Thank you my smart student for your question. And the next, Smanli Masinjai, how to make a good caption for video. Okay, before I answer the question, many thanks for
my fellow teachers there. Jadi terima kasih buat rekan-rekan saya di sana yang ada di Senjai. Jadi bagaimana caranya membuat caption yang bagus dalam sebuah video ya? Ya, sama halnya dengan membuat caption pada sebuah gambar, pada sebuah diagram, ya. Intinya bisa mewakili daripada apa yang hendak disampaikan dalam video tersebut. Jadi what will be represented by the video. Jadi apa yang hendak disampaikan to the readers or to the viewers. Oke, thank you for all. Oke, next. How to write caption ya. Bagaimana caranya membuat caption. Jadi observe the pictures or video you will write a caption. Jadi cari memang tentukan buat ya. Misalkan short video ya, video-video pendek ataupun picture ya. Kemudian dibuat captionnya. Caption tersebut yang mewakili ya daripada isi gambar tersebut. Bisa mendeskripsikan ya. The readers can understand the caption. Jadi ketika when the readers or the viewer understand about the caption that you made, jadi ketika pembaca itu bisa memahami daripada isi caption yang anak-anakku buat, my smart student made, itu adalah masuk caption yang baik. Karena caption yang baik itu bisa mewakili atau menyampaikan, mendeskripsikan daripada gambar tersebut atau video tersebut ya. Kemudian find the message from the pictures or videos before you write a caption ya. Ketika kita membuat caption itu otomatis ada sesuatu yang hendak kita sampaikan kepada the viewers or the readers ya. Ada message daripada caption tersebut. Next. Kemudian avoid humor when the photo isn't intended to be humorous. Jadi dihindari ya, dihindari humor ketika the photo isn't intended. Ketika foto ataupun video tersebut tidak lucu ya, jadi dihindari untuk penggunaan kata-kata yang humor seperti itu. Jadi ini adalah bad caption ya, karena tidak sesuai antara gambar dengan caption yang diberikan. Jadi ini hindari ya, to make a good caption. Any question? Ada pertanyaan kembali? Silahkan 1-2 menit ya sebelum kita lanjut ke quizzes. Ya, the question is, can you explain how to modify infinitive verb ya, infinitive verb ya. Oke, thank you for the question. Before playing quizzes, jadi sebelum kita bermain quizzes, kita akan ke infinitive dulu ya. Ke infinitive masuk tadi ya, infinitive verb. Jadi ini a group of word consisting of an infinitive. Jadi di dalamnya itu ada infinitive like this. Nih ya. Nah, ini ya, ini masuk tuh infinitive. Peter loved to play guitar. Jadi Peter suka ya bermain gitar. Kemudian I told the kids to dress quickly. Kemudian let's go to see the new Marvel film. Jadi ini masuk infinitive phrase. Oke, thank you for the question my smart student. Say hello to my fellow teachers there. Jadi salam buat rekan saya di sana, Mom, hello. Oke, my smart student and my fellow teachers, before ending our material today, I'll give some conclusion about the material today ya. Jadi caption itu adalah sebuah deskripsi singkat ya yang bisa menjelaskan ya, menghadirkan daripada sebuah video itu ya, bisa memberikan informasi ya, give information to the readers, to the viewers ya, isi daripada video tersebut ataupun graph atau grafik ya, tabel ataupun pictures. Sedangkan untuk jenis-jenis daripada caption itu ada 6 ya, tadi sudah, kemudian sudah berlatih juga
pada quizzes. Alhamdulillah, thank you for joining the quizzes ya. Jadi tipe atau jenis daripada caption itu ada 6 ya. Ada identification bar, kemudian group identification, kemudian ada cut line, ada summary, kemudian ada expanded, kemudian ada quote ya. Yang paling sering dilakukan pasti ada identification bar ya, sama quote, inspirasi, membuat inspirasi, biasanya menulis di cover bukunya. Yes, okay, I think that's enough for our lesson today. Thank you and see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.